start the fourth and fifth paragraph of unit number 4, Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anhu. Let's start our reading. Every night, हर रात, with a pack of food, खाने की गठरी के साथ, she would quietly venture. वो खामोशी से आगे बढ़ती, ठीक है, toward rugged mountain, नाहमवार पहाड़ों की तरफ. हर रात खाने की गठरी के साथ वो नाहमवार पहाड़ों की तरफ बढ़ती. In which lay the cave of Thor, जहाँ पर गारे सोर मौजूद थी. She took care, वो ख्याल रखती of a minute detail, हर मामूली से मामूली तफसील का, in accomplishing the task, अपने काम को मुकम्मल करने में. ठीक है, उन्होंने इस काम की तकमील के लिए मामूली से मामूली बात का या तफसील का ख्याल रखा. How difficult, कितना मुश्किल था. It must have been for her, कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए. To traverse का मतलब होता है अबूर करना. Traverse अबूर करना. The rocky path, पथरीले रास्ते को. At night, रात को. कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए रात को पथरीले रास्ते को पार करना, अबूर करना. With the constant fear, इस मुस्तकिल डर के साथ, of being detected, ताकुब किए जाने के. ठीक है, एक तो वो लेडी थी, दूसरा वो इलाका इतना मतलब डिफ़िकल्ट था उसको अबूर करना, पत्थर थे वहाँ पर, पहाड़ थे, और दूसरा रात का वक्त था, और ये भी उनको डर था कि कोई उनका ताकुब ना कर रहा हो और उनका ताकुब करते करते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँच जाए. ठीक है. On the night of migration, हिजरत की रात, ठीक है, हिजरत की रात, the tribal chief of disbeliever, कफ़ार के कबीला का एक सरदार. चीफ सरदार, डिसबिलीवर मीन कफ़ार के कबीले का एक सरदार अबू जहल इन फिट एंड फरी, गुस्से की हालत में, headed towards, आगे बढ़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक होम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की घर की तरफ आया या बढ़ा. He began knocking, उसने शुरू कर दिया खटखटाना, at डोर को, दरवाजे को, violently, जोर से. Addressing हज़रत अस्मा से मुखातिब होकर उसने पूछा. He demanded, उसने मुतालबा किया. Where is your father, तुम्हारा बाप कहाँ है. She politely replied, उन्होंने नरमी से जवाब दिया. How would I know, मैं कैसे बता सकती हूँ, या मुझे कैसे इल्म हो सकता है. This response, ये जवाब, शो जाहिर करता है द विजडम, अक्लमंदी को, एंड करेज, और हौसले को, अब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के. ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हौसले और अक्लमंदी को जाहिर करता है. She didn't make a statement, उन्होंने कोई भी ऐसी बात ना कही. That would give him a clue, कि उससे थोड़ा सा भी कोई इशारा मिलता. ठीक है, उन्होंने कोई ऐसी बात ना कही कि उसे कोई भी इशारा मिलता. She simply posed, उन्होंने सिर्फ जवाब दिया. A counter question, ठीक है, सवाल जवाबन सवाल कर दिया. काउंटर क्वेश्चन का मतलब होता है जवाब में ही सवाल कर देना. उन्होंने उससे तो पूछा कि आपके फादर कहाँ हैं, उन्होंने कहा मैं कैसे जान सकती हूँ, कि मतलब जवाबन सवाल कर दिया. डैड इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिससे अबू जहल मुश्तिल हो गया. ठीक है, जिसने अबू जहल को मुश्तिल कर दिया. इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है गुस्से से पागल हो जाना, मुश्तिल हो जाना. He slapped, उसने थप्पड़ मारा. हज़रत अस्मा's face, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चेहरे पर. So hard, बहुत के चेहरे पर. So hard, बहुत जोर से. That her earring, कि उनके कान की बाली, fell off, नीचे गिर गई. उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चेहरे पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी कान की बाली गिर गई. But she remained, लेकिन वो रही. Steadfast, साबित कदम, लेकिन वो साबित कदम रही. And did not reveal the secret, और बिल्कुल भी राज अफशा नहीं किया. Her grandfather, उनके दादा, हज़रत अबू कहाफा was a disbeliever, उस वक़्त वो काफिर थे, वो ईमान नहीं लेके आए थे. ठीक है, वो मुसलमान नहीं हुए थे. At that time, उस वक़्त. उनके दादा हज़रत
قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. He was very old, وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. And had become blind, اور اندھے ہو چکے تھے, نابینا ہو چکے تھے. He said to her, انہوں نے ان سے کہا, ٹھیک ہے, اسما سے وہ بات کر رہے ہیں اب. اسما, I think ابو بکر has taken all the wealth. میرا خیال ہے کہ ابو بکر ساری جو ہے نا دولت لے گیا ہے. Leaving you, چھوڑ گیا ہے تمہیں, and children, اور بچوں کو, empty handed, خالی ہاتھ, and helpless, اور بے یار و مددگار. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں اور بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ گیا اور ساری دولت اپنے ساتھ لے گیا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی بات کر رہے ہیں. At this time, she instantly ran. اس وقت, ٹھیک ہے, she instantly, وہ فوراً سے بھاگی, to a corner of the home, گھر کے ایک کونے میں. She gathered some pebbles, انہوں نے کچھ کنکریاں کٹھی کیں, and put them at the place where her father used to keep his money. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ کنکریاں کٹھی کیں اور اس کو ان جگہ پر رکھ دیا جہاں پر ان کے باپ اپنی دولت رکھتے تھے, اینڈ جیولز, اور جیولری رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اس پر فوراً وہ گھر کے کونے کی طرف دوڑی, کچھ کنکریاں کٹھی کیں اور انہیں اس جگہ پر رکھ دیا جہاں ان کے والد اپنی رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered it, اور اس کو کور کر دیا, ڈھک دیا, ڈھانپ دیا, with a piece of cloth, کپڑے سے. ٹھیک ہے, کپڑے کے ٹکڑے سے اس کو کور کر دیا. Come grandfather, آئیے دادا جان, look, دیکھیں, he has left all this for us, وہ ہمارے لیے سب چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth, جب ان کے دادا جان نے اس کپڑے کو ٹچ کیا, ٹھیک ہے, and thought, اور سوچا, it was full of gold and jewels, کہ وہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. His concern, ان کی پریشانی, ان کی فکر, was alleviated, کم ہو گئی. ٹھیک ہے, alleviated کا مطلب ہوتا ہے کم ہو جانا, ختم ہو جانا. ان کی فکر کم ہو گئی. And he felt, اور انہوں نے محسوس کیا, relieved, اطمینان, اور انہوں نے اطمینان محسوس کیا. پہلے وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں خالی چھوڑ گئے ہیں, مطلب کہ کچھ بھی, کوئی پیسہ, کوئی دولت ہمارے پاس نہیں ہے, اور وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں. لیکن جب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے کنکریاں کٹھی کر کے ایک کپڑے میں ڈام کر ان کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں سارا کچھ چھوڑ گئے ہیں, وہ بلائنڈ تھے, ان کو نظر نہیں آتا تھا, انہوں نے ٹچ کیا, انہیں لگا کہ یہ جیولز اور گولڈ ہے, تو وہ اطمینان ان کو ہو گیا, وہ تسلی ہو گئی کہ نہیں, وہ یہ چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں. ٹو نو دیٹ, یہ جان کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ, چھوڑ گئے ہیں, آل ہز ویلتھ, اپنی تمام دولت, ایٹ ہوم, گھر پر. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہمارے 4th and 5th پیراگراف کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آپ نے اس کو اچھے سے لرن کرنا ہے. اف یو ہیو اینی کویری, اینی کویسچن, یو کین آسک می ان گروپ. اللہ حافظ.